அவங்க ஜட்ஜஸ் கொடுத்த கமெண்ட்ஸை கேட்டோம். they have given wonderful comments. probably later on நிச்சயமா நீங்க அதை பார்த்து ரசிக்கலாம். so please excuse. அடுத்ததா நம்ம we shall move on to the next performance of Parthi Sai Bhajan Mandali team Chennai. hi Srividya, before you start your performance I just wanted to ask you only one thing. உங்களோட டீம்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, ஹோம் மேக்கர் இருக்காங்க, ஆஃபீஸ் கோயர்ஸும் இருக்காங்க. எப்படி நீங்க எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்க? கண்டிப்பா அது ஒரு டஃப் டாஸ்க்னு நினைக்கிறேன். Actually, it's a fact. ரொம்ப diverse team composition. So everybody has really sacrificed a lot to cooperate in all our practice sessions. Invariably late nights, very early mornings, so that the day schedule does not get impacted. So we've also ensured that we will give a fair share of performance to each of the team members in whatever we sing. So ellarum apdi share pannina avava portions ku avava thermai velipaduthra maadhiri opportunities kudukra maadhiri naanga prepare பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஆல் த வெரி பெஸ்ட். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதோட எஃபர்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தெரிஞ்சிட போகுது. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நவ் தி ஸ்டேஜ் இஸ் ஆல் யுவர்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.
పరబ్రహ్మం మణిమతిలో అనుదినము నొక్కనుడి పరబ్రహ్మం మణిమతిలో అనుదినము నొక్కనుడి వెంకటరామ దేశికరులే విశ్వం వెలసి వెంకటరామదేశికరులే విశ్వం పూర్ణముగా శ్రీ హరిపదమూల పూల పూజ శంకతి శ్రీ బాలగణేశుని శంకతి శ్రీ బాలగణేశుని సంకటమూల తొలగింపజేసిన సంకటమూల తొలగింపజేసిన అతడే పరబ్రహ్మం మణిమతిలో అనుదినములు గరుడి పరబ్రహ్మం మణిమతిలో అనుదినములు గరుడి అపార మహిమావో అతి అతి అపార మహిమావో అపార మహిమావో అతి అపార మహిమావో అపార మహిమా త్రిపాదటాక్షం అపార మహిమావో అపార మహిమా చతురు కటాక్షం అపార మహిమా
Bye.
Vive da una
Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Radhe Krishna.